en ki tamanti pusum ta hada nebni ismajil kepi sambe ton jes wakat kan alat kilgar wakat kan wa rege savan media pusum unda yibewa ya tibanga satide pamata ba nan le serta ba ndiras kibayni si sambe burkina faso kan ne zaman zemse anta siamba ya wakata yemre la pusuk la na maneta ba television wa la de on wa ken radio wanti ambase ne kibayata ba ko yam dunda yibewa den dunda yibewa radio wa mashinda moya amedia myogo en bébé ne sa ne télévision wa ina mi kamenti ya Mikael ya myogo en zao télévision wa bansa zugo sa ne son zinga ya nu bankungu kamera wa zinga on won na jetta ti sakar ya fasi zanga ya muyi sibri sanu bébé ne venma ya amadou drogo teganem sa man se ti ya yolam ti sakar je so runde yibe ya orili som tore diffusion zinga son ti tayam zakswa ya monsieur adama sawadro en bébé na dunda yibe wa ren dunda yibe wa équipe ni ngasana ya tonda lawotone la sane ton sambe kanwa ina pama alphonse fonce wedrago orona brazana ba pulma biga bambe kan dunda yibe wa tina interneta ba aw msu noma reposa ya auto nenda ya auto mamenga isa mermo sanfo ça va nier bi quoi ya auto msaba madila min kwat biga ya mo aussi ya aja fati kana je podonga ya utone aja podonga yemma ya sheka mi jungna na zo ya sida le ya ali di tambura sheka ya utone ya sida ya tonda nazi neta ba wakati yemla kusuka ayekete na ma yekete ne ya foi mba hoto bati ya ma mim ndenda more mparati yangai na ma yekete ne rawa nenda mparati arida samse amba mbarat nomination ya alse bahima amsi ti mamparat ko mane fo ndey biyo nenda fo bahane ndashi nenda na pusa yamba ni ismajil kepi sambe so ne saban media zuwa katkanga tinna kenga tata one tool mantiga ndik seba ne wa mazutu antasien alfonso dro ni mboida ti lebra beo balala ya biola italo mana sera baltan de ba na sera équipe yemro ya woto na équipe masiba kabe serengalo masiba kabe ayede de masiba ya bayeti ya masib ton ya herwa aw ne ba fa magati ya bon lam yete ya équipe masiba lam yete den de ton masiba yir bamba irmi mbalti na yi fasi bewa ne mbuida han lemental chebni ngat han tal dilowa la poso la koso na yi soma aye ton ha yika ton ha sing yokra ya yokorbala tala ti tabi o ali ti tan victoire ampare ton ba yahde so abzin be Cameroon do tone balla han pak mi kin be wa ya sida balla pak man tum so abzin bala ya woto a jetale bilu fu la tan yokre aye wona ninga nugun teble ba wane aw yawa den de zugali bi mil wo zame rabit mo hawa la yimi lo ya wari ku za ko be yimi lo me ne albert ba moko ya sida bam fa li bran lo me nanti gese final la ne demi final ya woto la wona o kitu bone coupe ne la fi la chinois Bitirik seba ne wama sut kwe santas ni buina Alphonse Fidro. C'est le quotidien sebrane wamna zugrunda ibera pama sonsrane Dr Claude Aimé Tansambedo oba goma 5 de ne wala MPSR sandiri nama Burkina Faso runda wa obuligame. Yam ha onwe nama ndik vota ko na point bangen se ti sera dame ti soda hawayin tonri en lebsa jingi wakat kan la bahe danam rikr sur sombo arena kon ko soto seba nenga na zingi tala ton mo san ken leben to wiligi ti MPSR hanzar na marunda Burkina Faso ada nodi kame nan ki tinid ninga sengita sur wi de renseignement wa sula mon ANR to soba ob yisib la to ma zingi en lem pasoda sa to soba chef d'état major me ob nyaka bamme ab to ma zingi seba neng piga la yimar zingi ipam da venam tala tondo en kengan to wiligi ne sedia wala Nations Unies ambassade to me neba na Burkina Faso ka ne son MPSR to damba nge se tenga nuwa hanken toto ren se kan me mana me tara ko isi se ba den piga la yimar zingi
wa Mali la Faransi wakat kanga sida ya peme tolga ambe temse yibane tab soka rende Mali ram ko samete fa ambassadeur sambi bam tenga pour Mali wa ko la rahmata to ma sharbo aussi ila batenga ren se banenga tab zingi ko eso ta auto ne ya wambe le quotidien. Aujourd'hui au Faso c'est vrai ne wam de Zurunde ibewa inami kamenti ya Burkina Faso na parla photo mbebene adamiba arbi elementi MPSR tuka na kenda sebre nananda tarega namtidu adamiba rega na ma wotone ngwela nzombe nen gomda abe sebre ne wam de zugu wilga metina ilenje sa Burkina Faso nu gara yelle yeskon zindi MPSR taw damba ane CDAO ne Nations Unies wasun tum nebni si zame sebre ne pila yibzinge ble bon wazikanga optala ton nan kenga timwinigi ti Mali namba yelementi bratamenti France ambassadeur sembe Mali wa yi an saga wawse en leba yi wa kwa la rasma tabo yel kanga yinga denda sebra ninga na zinge kibakanga mbebene tan so ba so wa ngwa zap mawra wa ngwa tan so ba so son na man bam ko bala pisu bla tabo la ob kuya la ya sudasa saman opération lamingol 1 abele mo to nedra santo nore jilli sebra ninga ni zinge kibakanga mbebene abele metina kendra mbe yam son toy manri pawum taba ti patuni sari budu tawri sebra ninga no zinge goma yel kanga wenge yela meti chef d'état-major général des armées wa ani ANR directeur général na ob sikubla tumo sebra ninga tabzinge kibakanga mbebene. Aujourd'hui au Faso ramwanti basa ne susam sa ko isina wini ti wid na ba carfo lillame yaonde wilgamenti etolo ya banga doro sanke lan libran para kulima la woto ne sebra ninga tabzinge kibakanga mbebene. Adia aujourd'hui au Faso ne wam de zuko isela woto nde yibeo. Le pays sebrane wam na zurunda ibeo pa ma sonra ne met Prosper Farama ya songra mon avocat wa willigame mam basam yama a pa bene soda sa hazard nama alem pa bene Burkina Faso politique ramba alem lem pa bene ni hiya bang mit bab mon intellectuel dama mam basam yama wanti bizininga bene ne mbuida fagile monte masse populaire ren sebanenga ayib zingi abuli dab tarso woto ne le pays ramba runda yibewa laptal tondo en kengan to wiligidin sa ne sebanenga way zingi tenga to soba photo sambi bene obuli gamet at sebeninga sana jini gabnama obanan tiket to babsamon ak fondamental la obi se sebra woto ne itemba ngame bomning sembe apoem obleban pasi kanga na so kunge se Burkina Faso wakat son wati bi yuma wata anayi wana ren le pays ramba sokoda woto ne laptal tondo en kengan to wiligi te président Thomas Sankara ne pour nambam pila yiba saman kalma boda ya bombo sa le menyan hoto la na yibeo arba labnan tonre le berantiu sa mosa optala tonen kengan to wiligi pour koisa point nan wiligi Alassane Balassa Kandé le bon wa me obzakon ren sebaden piga la nuzingi ipam na venam kibakanga wenge gomanenton san le men kende wakat kanga larmata sula buto to hanzakat ko ese ya ton bene MPSR nama le pays ramana tarso on wiligi te yibara na le meshinga sawra ren sebanenga yubzingi ipam na ko ese ren ya wambe le pays runda yibewa. L'observateur parle sibra ne wam de zuina mi kamenti ya CDAO ni uni wasantum nebni sa en wanzin na sonse ne MPSR taw damba bieleme ton mi kamenti nin kan sanamba tul ko ne psan pa ka mi se en sakor sonsra la kilrate sa ne CDAO ni uni ne basan tourse et la menti opération la mingol 1 ade attention so de sanama bam ko bala piso la tabo la kelon ko tone gomane ton na mwen dikning sama na wordra wilgamenti MPSR winga ten ku winning up sanantiki antuma winga lame tala ton unité chef d'état-major général des armées on est DG directeur général ANR yisibla tu masinge abala sakande libran pa maza ko antien sibra nga yobzinge kibakanga mbebene atuma sankar buda sanna yan sama element na libran tiu sala be o sibra nga yobzinge kibakanga mbebene Mali ni fara zoda wilgamenti mo mosa wana ya kadam wilga nan nan bibe nan da tubnan gunsa ne wala kadam wilga to nan nan bibe nan da tubnan gunsa ne fura kobzang fasibi sokra lo tun rega sur l'actualité son wazugo
yelame tɩ kan 2021 wã sebra rãmb lebg n waa sã ne Burkina Faso ne Senegal sẽn tão bal wo sẽn tão bal wo sẽn tão bal tɩ looge lebg n waa yel-kãngã zugu sebra nengã piila a nuwã zĩige dẽnd yaa l'observateur paalgã sebra ne wamda zugu la wotone. Le pays c'est bening sang gomna la fio yel te bonti votre santé wa ne wamna zugu pa ma son ne Amidou Oudraogo obia Sounik Monterama directeur exécutif obia la main yam ha zin nange se mikda me te lortoem wodo kala ti région du centre kwa bazugu ya lortoem bam santa pina se fangi la wa sutaba wala région du centre pokane tini muido ya wala certain type wotone azema da kwa bazugo ne pila na he wotone ren ya hun wiligdi ren na meta man poi ti zemse tala tondo on kengon to wiligde me bani ngap somont AVC wa bela metia wa sedia bum han nam la yeyde ne muida se banen pisila yibzingi I pamda venam tala ton kengon to wiligam han to man to ki te robisa tala panga la ton le sombo ren sebra nenga ni zingi watane sokroto la wiligde venam sikanga grippe aviaire sembe zamana pour wakat kanga yam passer de watir wa ba nemdo sa ne lo toyma sam pa consoro unita ya sombo ren rumsa lo toyma monte vétérinaire da masera da me en gese kon kaseto ti yawlan tonre en wa botone ren ya wa mbe votre santé wa ne wamzugo sirwa ya sebra ne wamda zugu ina mi kamenti attention bon soro so mobile si ne bo fotram bebe ne yele meti zaptir me labriyasi andu ko yele meti attention bon soro bam ko bala piso bla tabo lable men de tero ya wotul na tengan bandam batumya san ya ne rasmo poining son lo agama optala ton ne san ya ne forêt régionale du centre anti wineti kara sambe région du centre ponka na menama me ti bum sam pa mana to tala ton timunete to masankara kuba auto ne bam tununtas pila yiba buda na librantiu sa beuro sa ya ne guls mazinge be le me take tom taka wakata pa auto ne sebra ninga aye musinge la sebra ninga tam zinge le kiba kanga bebene den ya sirwa ya sebra ne wamda sugu le to empame sa ne wala kiba kanga auto nunda yibeura yam pala radio telgarba fane yam pala sa télévision jetba yelamenti ya sebni si sambe ton gwamaro nunde yibewa de ton de kabne wa mazut ko san tasamba lawotone dende nanti ko bilfu la dewno wa ceng taso ni le bunda puka anti jese ya boyla alaji sida wa kasi nab ning be nan dunde yibewa nan ko tondo. dende nan tuta ban cenga sane yel bunwa ne takos karunde yibe wanti jese abela la jizi de boka sinab ning bene on kodo runde yibe wa yel bunde yele tondo bawu we mo aron ko ne ning sun to hada sida ta sida to so lo pori be pa mu ifan zo mo fara menga zo impense la coin ne ordre pour yaksa tirmi mita ha wale bardin
ana mam sena gileme la gilba ko ana taba gonse nen dati elementi boy nen ning sun to hada sida ba wit mo agun kwa ta sida to so pore bum ton wa pa mala sida to so pore parce que ning sun to hada sida jim pam la fi sida o san to sida pin banga satibu ning hungu fora la so ba han pa mu yifa azum da me ditin pa mo ponse den we fa to so ngale sikanu la ning ngase ya ku ya sa pa to hada sida nin kan ga soba bo ni don konya bon yinga libara ana mam same lim man pu yakap tum tana jili mik ya gonhla nan ti taba bon sa tabar pu kuma ha ame bangra ta tum da han tuma aya bum sum paje msi pu yakabo mo yene tum de den ya runda yel bunda lawoto ne alaji zida buwa kasi napsa en contondo la runda yibe ko takasma yeme ya koy ha ya politique sen la kenya unda yibe ko tawsa yele tonya politique wonda wala funyero sonta nemse yibu politique wonda wala funyero sonta nemse yibu nenga yemra ya jir nenga yiwa ya yan nenga yamme ngala hanne wala politique ya wotude ya wa funyero yes nta nemse yibu runda fo ya naba haya antar tia gungre ti jire bebe ne ti fomenga to do en jeune soma aya wewo to ne pagom ner gwama fo me han pilifo na ma woto njiligi do wa jenga da me tia nam lawa la osawa pa mikte anenga to ha wali badenga to ajire nenga sawa luidari wane yanda nenga dare fo jota membo jing solo fo menga parato bien fait parce que yam hon lui pipe on teka fo ma ha yike ya wudu gurbala babawde na yi mbaw zinga to ya zoy to branya fi den wakat kanga ta leji jire wo kasi na biel bala ti politique ya wa fu yero ko anta nemsa yibu jire nenga bebe ne to san watar jire nenga bi man gunzo ni jire sabo la ho o neba la pour neba la kele neba la yisik men soba wakat kanga ita somane fo aya ti yanda fungo sanwa awali ba yanda jing nenga masawa fo ketan to pa ma wa le jir bil quoi parce que fo sanda ri ngambe ne ba mum ne ba ne fo jir handa be be fa fo siko me nga fo mikrementi ba yanda fungo ha wa le parme aye ba fo yela kame pa yan fungo quoi denda ya woto ne la tawas garunde yibe ko tondo denda le jizira buwa kasi naba san konton tawas ko ne ilbunda runde yibe ko le woto ne la ya safan ni nga Europe sambon ti savan eko ya yenda ya sababu ti ton pam tawas ko ne ilbunda runda ti yenda leda rumustima mbon ti kun fo kinga sin den ya savan eko la woto ne Salmata Tuma bah pia bala waka Salmata am nam bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bunza men je masa nata kingu fo ka go mam ligdi nanda sanfande ya encore fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da son fande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam liki son fa parler to bonti eko ti mam ya ti mam na sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre son fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pia adam te kasati ta yuno waka comme debout fo sam pek fura matam di kan yela mam da tamen mchenye ai Salmata ya za portari na yini fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason wa la tabliera manenge
y sã n dat vẽenem bɩ y wẽ bãnga 25 40 18 36. ya sira tɩd na n tũu taab n kẽ sɛba pʋga alphonse drawo d na n tũu taab n kẽ sɛba pʋgẽ tɩ yese yaa bõe bebeene masã ya botone dẽn dũnda yibeoogã na n talla taab n kẽng ne l'observateur paalga sɩbra ninga nuwã zĩigẽ n tɩ gese CEDEAO wa ne ONU wã rãmba yaa bõe la b wa n maan wogdgo yeelame n ta masã maa sale a natif yaa ONU wã n tʋm ned ninga wã b sã n wa n tɩg n kaage chef d'état rãmba chef d'état major dãmba sodaasã tao dãmba kaagrã sibra daa loogr poorã bãngẽ sɛ tɩ CEDEAO wã tʋma nin-kãngã soaba tẽne wã janvier wã kiugrã sẽn pis tã la yembr 2022 wã wogd kaane n leb n paas minisd dãmba tɩ b na n wa seg tẽngã na nan paalsã n mage la b yeel n gese burkina faso sẽn n be yel ninga zugã yaa nakẽnd bʋgo la b na n dɩke yeelame tɩ yẽsgã a yɩ yẽ sõmeng a kɩɩka masã sale a natif n yaa ONU wã sẽn tʋm ne ninga tõnd ninsabla zamaanã soolem n kaane tɩ b gese bĩis tãens n tẽmsa yellã wĩnga tɩ bãmb sõsga pʋga bãmb mikame tɩ tẽngã tao dãmba b yaa neb sẽn pak b mense n sɩ tʋlg n sõsd vẽenega tɩ zu-lees meng pa be beene la wilgame tɩ reng tao tɩ bãmb yi burkina faso na tẽngã bãmba kẽngame n tɩg n kaage sã ne tẽngã na kʋdg ninga b sẽn luba wa Rockmar Christian Kaboore bɩ d lagem taab n kẽ rʋk-ket tɩ sõma sẽn maan sebd ninga wã b yeelame tɩ yaa wala rasem kama tekr sã n wa kẽ sã ne wala tẽng pʋga n yaa tẽng ninga sẽn yaa CEDEAO wã pʋgẽ wã tẽmsa tẽngã yembre y na n mikame tɩ CEDEAO wã na n dɩka nakẽndre n data tɩ b lebg tẽngã wã ne sã ne tẽn-kuurã pʋga t'a le lebg n kẽne wala sẽn segde ne bas yard rãnnaam yaa wala bũmb ninga sẽn maana Mali wã ne Guinée wã yaa rẽ me n kɩt tɩ janvier kiugrã sẽn pisi la naas 2022 wã MPSRã sẽn yãnsa Rockmar Christian Kaboore naamã wotone wã yeelame tɩ nebã fãa ra miime tɩ tʋʋm no-kãngã sẽn be tõnd ninsabla zamaanã tɩ boond tɩ CEDEAO wã na n dɩka nakẽndre sɩd yɩ wotone tɩ janvier wã kiugrã sẽn pisi la way b na n tʋme b sodaas na namse b sẽn boond tɩ chef d'état major des armées wã sẽn be tẽmsã pʋs n beene bãmb tẽmsã pʋsã tɩ b na n tĩim sogd kaane n na n wa mage yõ-koglg kaalmã sẽn n ta neng ninga burkina faso kaane rasmã yib loogr poore ade yaa nebã taaba n na n wa minisd dãmba tɩ bãmb taoorã yaa gãna tẽng minisr paka shili n luɩb taoore yaa bãmb me wa n ta n tĩimsi kaane n leb n paase ONU wã sẽn tʋm ne ninga tõnd ninsabla zamaan n bĩis tãensã tẽmsã kaane n le paase CEDEAO wã pʋɩd la commission wã n yaa Tchad tẽng biiga Mahama Saleh Anadif la Jean-Claude Kassi Brou n yaa CEDEAO wã commission wã tao soaba me zĩnda beene la b yeelame tɩ nin-kãensã rãmb paama sɛka a ne MPSR tao dãmba b zĩnda neng ne nenga ne lieutenant colonel Paul Henri Damiba sẽn yaa tẽngã napaalgã tɩ b zĩnd ne taaba n na n tõog n yẽse yeelame tɩ rẽ loogr poore b kẽngame n tɩg n sege tẽngã na-kʋdgã a Rockmar Christian Kaboore la reng tao tɩ b yɩke Mahama Sala wilgame tɩ sã n ya sɩda bãmba tʋʋmda sɩd yɩ sõmbo tõnd zĩnda ne taaba maneg n tagsa sõmbo n yaa soɛ nins sɩd sẽn na n dɩke n tõog n yis burkina faso a zu-leesã pʋga dẽnd CEDEAO wã na n yãaga sã ne tẽngã na nan paalsã tɩ bao yɛla buud toor-toor tɩɩm
sã ne bãmba yẽsga sẽn sẽn zĩnd ne yẽsã yɩ pʋ-peelem yẽsgo la yẽ me n tar yõod n wa tɩ yɩɩda tõnd mikame tɩ tõnd sẽn wa n na n kaa neb ninsã tõnd sõod n taasa sɩd paka b me sã n sɩd na n sõs ne tõndo la b wilgame tɩ sã ne sɛk ninga sɩd ya wa sẽn na n maane février kiuura sẽma tãabã b na namsã na n sulg n gesame yaa bõe la b na n tõog n maane burkina faso yĩnga la sã ne Jean-Claude Kassi Bruce ya président la commission la CEDEAO wã bãmb na n wingame tɩ sã n yaa ne sɛka woto ne MPRCRã bãmba wingb lame bõn-ninga sẽn be beene n tar yõ tɩ b sõmba maane tɩ burkina faso lebg n paam sã ne na kẽnd tɩrga sã ne bãmba yaa pipi tõkre la bãmb sẽn maan wotone wã la sɩd yɩ sõma la d na n le lebg n zĩnda ne taab yɛsa rasem sẽn wa tɩ n kẽng ne yẽsga taoore la neb nins CEDEAO sẽn tʋma b yeelame tɩ bãmb tõogame n sɛg président Kabore la sã ne bãmb la ne ONU wa taoor dãmb fãa sẽn zĩnd be wã b yeelame t'a yĩns yaa sõma a yaa wilgame tɩ a paamdame t'a log-toor wat n gɛta a zakarã me tõe n wa gɛsa lame la bãmba kosame n bat tɩ b rẽndame tɩ b yiisa Roch-Marc Christian Kabore n base a sẽn be n zĩig ninga wa tɩ b tʋlg n yiisa n base tɩ yaa rẽnda n são dẽnd yɩ wotone la b wilgame tɩ b sulgame n kelg bãmba ne bũmb ninga fãa gil tɩ bãmb sẽn goma la yɩɩ sõmbo tɩ tʋʋmda wa n tɩ baasa wotone dẽnd yaa ruke tɩ soma sebr pʋga la tõnd sẽn da be wã yaa l'observateur paalgã sebra nengã nu zĩigẽ la kiba kãngã be beene Alphonse daoogo isa mar mo sanfo ye CEDEAO wame sẽn wa ne kiba y ninsi la wotone ya sõma tɩ d na n kẽngame n tɩ wilg tɩ d yãmb tɩ na yɩ tɩ MPSR tõog n tall tɩkr n tʋme dẽnd b waa ne sebr sẽn na n tɩki n zĩndg b naamã n tʋme tɩ boond tɩ acte fondamentalle kɩtame tɩ b sẽn vẽneg sebra wotone tõnd tʋmd n taaga la gi-sõma yɩla rabo lebgame n na n kamse vẽnem ning sẽn be beene tɩ tõoge n wʋme nan tɩ d wa kẽng taoore isa mer mo sã n fo nan tɩ kelg bla MPSR koes ne sin yi burun na wa winigame ti naama zĩngrã tara sebr mosã tɩ boond nasaar n tɩ acte fondamental du MPSR naama zĩngrã sebrã reng n winiga ninsaal yɛl wã n yaa bũninga yõore n tɛg n be bũmba fãa taoore MPSR naamã pʋga sor ka be tɩ b wẽg ninsaal yõor ye Burkina Faso nin-buiidame tɩ b vɩɩ Burkina Faso kaane tɩ b vɩɩ zãmaan zẽese leta wa kogenda b fãa naamã zĩngr sebra paasa woto la b wingi tɩ ned fãa tara sore n tõe n tʋma wẽn-tũudum tɩ sãn pa wa n zʋʋga Burkina Faso tõoda ned fãa tara sore me n tõe n tʋma tʋʋma n tõe n leeba leoobgo la a tõe n yaka zak zĩiga la a tõe n naag nebã taaba tɩ b maan sula buud tɛtɛya kiba kɩtba me tara sor n tõe n tʋm b tʋʋma sãn pa wa n zʋʋga wa tõoda sẽn gãnega bũ-ninga wã yaa ninsaal yɛl wã vẽna ra loogr poore la MPSR naamã zĩngrã sebre acte fondamental du MPSR a winig yãam tɩ Burkina Faso leta wa so a menga yaa bas yard naam tẽnga yaa tẽng sẽn yaa yembr n pa welgdẽ leb n yaa tẽng ninga pʋga wẽn-tũudmã sula wa buud tɛtɛ wa seka ba mense pa tũni leta wa na sõng b ye tɩ b boond tɩ état laïque leb n yaa république rat n yet n pa maga menga ne rog n mik naam n paasd mosã MPSR naamã zĩngrã sebre winigame tɩ yaa MPSR n zãad tẽnga MPSR taoor dãmb me yaa MPSR taoor soaba tɩ boond tɩ président b na pʋgd n sa yiibã tɩ boond tɩ premier vice-président ne deuxième vice-président ne ned ning sẽn gũusda tʋʋmã buud tɛtɛ wa boond tɩ coordonnateur zĩ-kãngã b tɛg n winiga vẽeneg fasi tɩ MPSR taoor soaba rat n yetɩ lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba naamã yaa président du Faso wa naama dẽnd président du Faso sẽn tar tõog ninga wa fãa lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba tara tõg-kãnga n tõe n yãk neb n ning tʋʋm ne taoore n tõe n kɩ tɩ naabã no-rɛɛdbã n yaa ambassadeur dãmbã tɛg n sɩng tʋʋmã tɩ n taase sodaarã pʋgẽ leb n yaa bãmb n yãkd nebã ning tʋʋm ne wa taoore ne sẽn wẽnd wotoon n fãa b leb n tɩ winigame tɩ sari wa wɛɛngẽ sari bukaoodbã soba mense n tõe n kõ buudã sɩd zugu tɩ tiisg ka be neb ye nin-buiidã fãa yoor yĩnga b wingame tɩ sã wa mik tɩ tekr segd n kẽ
MPSR naama zĩnigr sebr pʋg wotone wã rẽnname tɩ MPSR nanamsã tigis taab n yãk yam ne wotone yaa rẽnda tɩ b tɩ baas ne koe-kãnga Burkina Faso tẽn kugra sẽn be sʋk al 1991 ket n be sʋka sãn pa wa mikame tɩ koɛɛg n be beene n pa tũ ne MPSR naama zĩnigrã sebre nug tikrã yaa lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba n maane Nenda yada tumnantaga Sumaila Rabo Silibon wa yelkanga zugla wotone rate elementi CDO wa temsa chef d'état-major da mason man karninga wa yella wotone. Ena tira winkamenti chef d'état-major général des armées wa ane directeur général de l'ANR, agence nationale de renseignement wa objisi bla tuma zingi. Obi elementi son tourné option yi si kibara. Tene wa janvier wa kiura san pista la yeme 2022 ti a na kendar sebe ninga MPSR nam sanganare na ntuma option tiknere op tawr soba sin ya lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba na tikanugo sin ya nori ker sebre na libran demse san ene yon kolga zing Burkina Faso kane yi botone tobna yalla ne kien tuma wala chef d'état-major général des armées wa Général de brigade Gilbert Ouedraogo sikublement ob tuma zingi temi meti ninkanga sopam payir kisa table wotone président Roque ndik bamba ningi soda sa tawri la ya ninga sam pokoda wa colonel major somme 20 ans ninkanga sobla be tanam be tum kanga tawri on tum nananda tum tulo ni sumbi be watibam nan tum nananda nangudup sanawa baw neda to ning bene. La directeur général de l'Agence nationale de renseignement ANR, colonel-major de gendarmerie François Ouedraogo, ninkanga sobranga ndamienma me, ale yella sensinga janvier o tiura san pisila na sa tupa bien hambe. Yenda liman pasa pourra colonel Franca Nyo ninkan sa fa jil kepe bi yisible me op tuma sinsin top sigame ob yisible me to basse oblore jikansa wotone la namba ne bataba ningi benwa yelamenti aynera ne ninga sonu ya taw nana nanje tum tul sayele wilgamenti ya intendant lieutenant colonel Ahmed Triandé ya bam na libre aynera taw sobenje tuma bu totore den ya sebgun basulla mana l'observateur parle sibra ninga na singi ti dari kiba kanga menta hadem Alphonse Ouedraogo Issa Mermo Sanfo ils ont de kiba ouais c'est le quotidien c'est rapport là dedans qui est docteur Claude Aimé Tansambedo il y a politique neda yemari abgoma sankiende ne MPSR hazada na marunda Burkina Faso yela metti Burkina Faso hazema yuma yoboto ne abi zule pour sankiende ne ko lo wenge bali amana sang buto to zikanga aya sababu kit ne muida namade nyonya gadame zwet bébé mik da metti ton tum te zamana yidiga raya toro on ko tenga zadaba ya rete na ngu singese janvier ki ura pisilana 2022 yumna so da na sidi ko to ne nan tu za rock mar christian ka bonna man lubi labri tenga mosa anza te krawo to na sampatu ne vota et sanda ngese wuso ko tab taraso ya rete ton na penere ne da si na bawda 2020 yumna novembre kiugo mbon papa me it penere la mettre nan ton kon ko isba me hantakade ya docteur Claude Aimé Tansambedo rende abna sir wiligame te bumning 5 ton zamana pour a sera de men yi saralse la sera de mettre gad neri tum te zamana tonre en yidigi abe la metti yam ha man jamma vota pour en kelon wena man dik vota ko na pour yetien na la barrière nam bi banga sati sera de men te soda sa wayiki en tonre en touyan men lubi marante dik barrière danam sori hakika birkin le quotidien c'est pour na la wakila kabari soka docteur Claude Aimé Tansambedo wotone janvier ki ura pisilana 2022 soda sin yiko tone en tujarok mar christian kabona man lubi labri tenga nyamba rira kiba kanga wana obna wiligam ya sida amna wiligam ti tongo mangi ti ma wala nebusro sidi yika badara sidi miki ti burada to tenga po sida
ya bum ton han pa wa nya to ne la mamie ra zoen wuli gambala ti le bamba bude sa man ne it mik da met han taran tare watan ba ha me ne suda sari nam sida sidi boto ne ti wa sidi ya me to bari ga nam la ton ha sira dan bangya et tu wuli ga me te yel kanga aya bumbu hon wen wa na manri yelle ratan wuligi ton be ba yar nam point la mi me ti wakat kere sa mi ti nam voter so ning min dika apa venra ren ki damet di panim buida han to ron data la watan to he ren ha ne mamya nyawo me ya bumbu han twen yi sababu wane nam tekri ata to ron dik so songo ya wotone bi banga sati yam sa wazad nama ti yam nama zamba yam tuni ni mbudi yam dabo lay tundi kien nanki ko na puse na yilan to ron pam de nama shekha da mete soda ho yikoto amane an kit ni mbudi libran pame so songo ndike yela mete ton shekha da manga ton pasirat amba to nanki tondo vote nan libran woro point jam point wardam point sa wo yoto na pa kenga ton ba heda nam tawri ren bi banga sati na mwen dikanga aya bumbu wana libran mana bu mun jinigi ana song zugu obnan kenga tawri an libran anti sokba sokla men na angesi la irum na gwa mahangom na yete tina mwen dikrauto aya bumsa an pazem se la nen na met libran on wanet kugura jingi ren nebni hindir na masra da men tume tinya soba yi taw nyam le ko da me ti wana Claude Aimé Tassambe na wuliga me mam han kilor gombamba aya bum han nam hadba muso bali mam ya net hongo wuso zamana mten yila yamba ti ba ya danam a han ya toto Afrika mam ten to sanyam mam lebe ya neda sankar muso la bibanga sa timni mam han karma ya bangran tembon intellectuel mam rata met ni mbuida remi mbasi to libe bi bali den na met ton bangi ba yar nam ning na nafton na la tonda mok ne bata ba nengen gadi ba le zin tayo la bumbu han le baton pore ba ya dana ma mam sera la tema wusro la mam ya met ne batira den kiya pore em pa to lo ngum ti seki tanam haton temsa nembuida on sonama nyam halim zadme nyam sera za nembuida bi banga sa ti yam tuma pore ya nembuida yala lam dikada an lui tawri an tumne la boko mam sange ba ya dana asin ya toto la ton miya ton temsa poson ha amanda mam lado tibali payemari yela meti nyam na yame ti ton démocratie au point ne bana yikoto ne ti sa yeti vote to mana ligda woto on kare ligd ning meton me hemmi ti ya ni muide la mwere am pam ligda on wo kan pi obite ne ligda ma on puy ne ba woto nda ne ba yama ti ne ba me ton wi an tongo pore rende nyam vote ha yi wara mo hoya jibole am twen yile ti ni muide ri kapsidan ko yam yela meti nya bombo han ko ma ton bahya danam san nan tunin vote ti vote me san nan tunin yo ligin gilgin puy ne ba am pam to yak yam lu tawri nyam wata jawa yingir la nyam pata ni mbuida basam yam obsit kisongwe bale ya bumla yam ko ya wala nam pam nama ya wala mam wuligdi taba pa ba apa bahar nam ya soma sobi ren bi bangasa nyam san tunugi vote pour na yong ligdanda ni mbuida nanda ne ba yama na yilen to wanki ti jama me ke vote ko na pour ti nyam pam ti yak yam ti yam lebri ha ne teng na boto bi bangasa ti pana wayi lingri ti soda ho yikoto nama na mwendi kre nlebe bumba fa a jinge te tenga tongo pa ndiki ba ya nam sur ya venri rende wakat kanga ne ba bang ti yam santung jam pour un pa me nama auto yam zawom ka jira apa bene yammi la ya nyina ton nyati manne ton zamana pour rende na mwendi kening san nan ton libre kiti so libre ndik ya ba ya nam sur soma ton sika da manga yin soba la regard yenda soba ren mam yitame yen ni se man ton zamana pour
renda ton tume na yilan to ti libran pame ndik sor ya sombo ti ha yeti wala nam vote bid mikti ne mbuida leglo panazin bzugo ni sal yam da panazindi neba hanti ta na yake yapsen kila so ban wuma soba on consider soba ni lab na yake ren sa auto ne ton pap nam ti bahya danam kenga tawri afrika handata ya auto ne mbudo ton parata yeti vote fo me yikne ligroto kilantanda vota yeti fo ya tengnabi ya bum han lebene ton zamana pore ton ne mbuida sa wum yel kanga sombo nyam na mi kameti nebni hiya ton pakantasi mi yikn ti ton ha yeti vote bama wat ne ligdaman lu tawro nyogon yela na yilam pam ton lenga do nyam na mi kam ti fa na mbo gome mali tenga za da ba obu ma yenda sommo ampa le men datin ya ne vote zingo yare la kira hangeti ti atoro ti mali bi kilan point bi tak point ne teme kin dundarun rende bam data men wuligi nyam sa oratan to le man hitenga demsi ti payina wana sara handa toto mikda meti pana ilingri ti nyam ta zuloi la yawle ya nyeme nyam nan ta la na kit nyam temsa to ndik sori so men sori na yvenra ren mam data meti nebnisi sa ndir na marunda runno sodasa to sid bangi la bunse menga zikanga mam ko la sida tab to ya men si tume ti ton tenga Burkina Faso tonri andore la naite tumna ton an kengi bang til passé ko den lugul tum no ya woso wa CNT ramba bi tum no ya taba han trendit ligdi passé ni botoni mam da ta kilanga taba ngum taba na yiti no ni sinan dekda a twen tune moti dekre ramba ti tuma pa man tumne an kenga de rende ton tenga bi zulay point han pak ton na ya na fateng ya tum kangla serde amar tum pakri adegol wa anta farasa ya na janama adegol panyan sa nangom politicien gwam bizama jema na ilam twan gwam mpaka degol ya na man toton to fari farasa asi tumari ndame binem ni sindi rabna marundarun rika tum pakri ti nayi ton Burkina Faso obana libran to fara na yilen kitetenga libran wazingi nyesoba serdan yi abtum pakri nyam sa le miyateme kierme ayi botone preda to basankara le mo tawa me rayani muida bala ampaka tum kanga me labse tumya bilimang takaga me he ya Rwanda tenga naba ba me so wantawa ya Rwanda ni mbuida lari kamane atum pakri den mam hun gum rundarun ne officier bon ra de tenga auto o banga sa tisida obsira men tume hanna yilen ki Burkina Faso ton lebron wa en so wa men sombo na ite tenga ton yidigi ra ki le politicien nebni si ya ton to ko ya bammen ra ba yinga ra ki le bamba man tuduwi ki le ne muida le ma zare men ne sula nanning tarit ligda am ko ligda auto ne nya bum sem pajemse o banga sa da men tume na yit tumna lo pore ab ton man gela na wiligi ti avenra tondo rata Burkina Faso kaya sula anta nu tiye fa ya sula foma yeto tumda sugura kuni na tongo zindi raya ligit songo apata nyo ne tondo a hanna patole zinni ya ren so tamam dat kaya na wuligi ham pak tono runda ya ton tenga handa ita seton waton ton librande yen lemi ya ton tonwe wane za song ton zamana pourin yen twen fari Burkina Faso ren mam taga dame ti soda sandina ma mam kobla sida ab twen tumare me la twen yi fa fara obna le on le sokoblam yini am ti soda sandina mateka la manta sulo OSR ma sida yitame lugu noto ne ti koisa jenkade ya ton bene nama ton bene tumning samana nyam takaso ne sulo antiga on boyra do to ne runda obna le kom sida ya nyande tibali mam hanje toto ne ya sula woso men podon patan yonde bale nyam na yame obni mbara men taramam ob man ham ningum samana ki tamete fu podon pali men twentale basam yam ne OSC bam hantu tigum pukudo to ayato nyam hanje woso ya nepte zaman ka bamanda yitin yete bam ti na rok mar Christian Kabore ti ne da na ma han luye lab hon wenem zinyi point yete ton libi kaw nyam ya annam
yãmb zaam ka tɩ ned ka zug n wɩ t'a rok mar kɩsẽn ka bo naame yaa yãmb n na n yɩn lebge koog rãmba a sõngdba n gom nebã taabã n wat ne yɛl sẽn ka be neda naamã sẽn yĩgem sẽba la b wẽnnaamda pidi n lebg n tog n tʋʋngdẽ ka wa yaa rela mam dat n gome ne sodaasã maa ne gũusgo neb ninsi sã n wẽnemd woto zĩig pʋgẽ tɩ yaa tõnd saka tʋʋmdã la tõnd bee ne tʋʋmdã yaa neb sẽn pa sɩd rãmba bale d yãab manesmã yam n ka prẽda rok mak kɩsẽn ka boorã rũnnã n lebg na kʋd rotone wã yaa tɩ bãng n sa tɩ b sẽn be zĩig ninga menga rũnnã wã b sã n zĩig gete wɛɛsẽ rãmb da wat n yãt bãmba n bõs ligd n dees ligd dãmba n na n yĩngo b n sõng bãmba tɩ bãmb naamã sẽn lʋya tɩ b tol n teeb b na-kẽnera a rok mak kɩsẽn ka boor bẽng sã n zĩig get yã wã a namsg na n tall lame yãnd na n tall lame ne neb kẽer manesmã la yaa sõma b sã n zĩnd bee neb na n bãngame n da pʋgd bãmb ne sɩdã tɩ pa ligda yĩng tɩ paa bãmb n be naamã wã b na n bãngame rẽnd mam datame n wilgi b yaa parti politique rãmbã tɩ b yaa OSC rãmbã d yãame tɩ kẽera wʋsga rũndã wẽnamda zĩig pʋgẽ pidi tɩ lɛpde n tol n be ka wã tɩ yaa wala bãmb da be ka wã sɩd ka be yaa yã wala mam wilgd ya tɩ wʋsg sula wʋsgo tʋʋmame n kɩ tɩ ne-muiidã pa lem tõe n talle sɩd kɩsg nebã bas yɛrd nebã bale manesmã yaa bũmb sẽn pa zemse rẽnd mam datame n tõog n wilg bala tõnd sã n data n tõog n tʋmde tʋʋmã yɩ-sõma yaa tɩ soda sẽn dee naamã wala bãmb me sẽn zoe n togsb koɛɛgã pʋgẽ sẽn pak bãmb yaa burkina faso tõnd na n maan to-to fãa tẽngã yaa b tõog n tʋme zĩ-kãngã yaa b le mo tɩ bũmb ning fãa sẽn yaa nafa ne ne-moɩɩdã b b tõog n kogl yẽ soabã rẽnd tõnd tẽngã yĩnga tõnd saka kũumã d gãd yẽnda sõmbo la neb nins sẽn yaa lagmã taa sula politik sula tɩ tõnd sã n na n ges b rãmbã yaa neb tɩ yaa ligda bala bãmb pʋgda ligda n be zĩig ninga b yõbsdame yãmb bãng n pʋgda d zãagd menga la d gũu ne bãmb dãmbã tɩ bala yaa rɩ-ratba pa neb sẽn tõe n tʋme tɩ tẽngã kẽng taoore yeelame tɩ yaa neb yaa burkin sẽn pa lem be nebã yaa neb yaa yẽ pa le zoe tɩ yãnd ni la yã wã yaa yooko yẽ yaa bũmb tɩ tõnd sã n na n dɩk mam pʋ-roogã bala lʋɩs taoore tẽngã pa tõe n me tẽngã pa tõe n kẽng taoore tõnd datame tɩ ne-moɩɩdã tõoge sak yãa sodaasã ofisier koome biis woto sẽn yik n tõog n na n sɩda rɩke bũmba fãa gilli n gade rẽnd b segdame tɩ d yãaba mam kotame tɩ b zãag menga neb nins n na n wa wa tɩ yaa rɩɩbã raabã yĩnga b gũusb menga ne nin-bãmba tɩ bale b yaa wa bãas yaa ba yooko tɩ b sã n kẽ yãmb sʋk wotonsa mikdame tɩ b na n talla yãmba sãn kẽng sẽn pa sakdẽ bũmb ning sẽn pak tõnd rũndã yaa tẽngã tõnd na tõoge n kogla wã segd yɩ tʋʋm pakre yĩsa mɛd mosã fo yaa docteur Claude Aimé Tãsembed sẽn sõs ne le quotidien rãmba d sẽn tʋm n yãk la woto tɩ b sõsgã pa tɛk la woto dẽnd l'observateur paalga sebra nenga yʋʋba zĩigẽ be la d na n kẽ wilgame n ta bala la sãn sakãnde lebg n paama zakã beelame tɩ sẽn sɩng ne na moẽn dɩkra sẽn maan janvier wa kiuurã sẽn pisi la naasã y na n mikame tɩ tõnd sokda d meng n yɛtẽ tao dam kẽer zoeeme n kẽ yɛne bãmb dãmb sʋkã directeur général de l'ANR colonel major de gendarmerie François Ouedraogo b sẽn na sik b tʋʋm wã zaam n na nan sẽn tũ ne noor b sẽn dɩkã nin-kãngã soab me menemame tɩ b rapa me sẽn bẽ ye la wala Alassane Bala sakãnde sẽn yaa assemblée nationale la nakʋdgã yẽ me b rapa me sẽn bẽ ye yeelame tɩ sã ne pipi soaba tõnd sẽn goamã yella yeelame tɩ nin-kãngã soaba nin-kãngã soab yẽ hal n tãag masã tɩ pa tara kibar ye la sã ne yiib n soaba sẽn yaa assemblée nationale la taoor soab kʋdgã a bala Alassane sakãnde d wʋmame tɩ bãmb lebg n paama b zakẽ wã zaam janvier wa kiuurã sẽn pis tã la a yembrã la a sẽn wa n tɩ ta zakẽ wã bala aye a na n maana kibar tɩ ta taoor dãmb paalsã tɩ yẽnda bɩa zakẽ wã la sã ne kibarã wilga tõnd ba tɩ assemblée nationale la nakʋdga wotone yĩnsi a sõma a tara laafɩ a pa tar yel-bõnde y na n mikame tɩ d sã n kell n pa naamã zugu y na n mikame tɩ sula kẽere zẽgsa koeese wala dĩin pʋgẽ sula rãmba bʋ to-to zẽgsa koeese yella zugu wala sɛrfɩ wã maana boole tɩ rẽndame tɩ b modge n tigim nebã fãa gill kɛpɛ tɩ b lagem taaba n zĩnd n yẽse n bao sã ne wala yella tɩ motone yeelame tɩ janvier kiuurã sẽn pisi la a naas sẽn loogã tõnd tẽngã paama sã ne nempaalga sẽn tũ ne naam b sẽn dɩke tɩ yaa mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR en lʋɩ taoore n kɩ tɩ tõnd tẽngã tɩg n lʋɩ sã n yaa ne
sik pʋga hal tɩ kɩtɩ nin-bʋɩɩdã kẽer be tẽ pʋga kẽer be ka tẽ pʋga yeelame tɩ yel-kãensã fãa gil kɛpɩ yõ-koglga yelle zoe n tol n sãamame n tall zu-loees sẽn kẽ tõnd ãdem-biisã vɩɩm pʋga n wa ne sũ-sãams me n kẽengo tɩ yel-kãngã sẽn leb n wa taa niim sã ne wala tõnd tẽngã wotone politika pʋgẽ wã a pakka kuilenga sẽn yaa sãmbs kuilemse sokds bu-toor-toor kuilemse a ne gũudum bu-toor-toor kuilemse tɩ nin-bʋɩɩdrã fãa zĩig tɩ ned fãa sokd meng n getẽ beoogã na n yɩɩ bõe yeelame tɩ d sẽn zĩ tɩ d zu-loeesã fãa gil kɛp yaa nin-bʋɩɩdã na yɩ sõmba yĩnga tõnd sɛrfɩ wã tõnd maagd meng n pukd nini n pʋgda a ne gũusg meng a kɩɩka yɛl ninsã fãa gil kɛpɛ sẽn maandã a ne gũusg meng a kɩɩka ne d na pʋgẽ tɩ nin-bʋɩɩdã tõog n paame laafɩ yeelame tɩ yaa burkina faso a yemba tãag wala tõnd fãa sõmba tiki n dɩke t'a yɩ bũmb ninga tõnd sẽn ning d sũuri n dat n tʋme tɩ burkina faso a paam fãare yeelame tɩ ned fãa gil kɛpɩ sõmbame n wĩneg vẽenega tɩ yaa tẽngã raab yĩnga la fo me yam yãkrã tɩ f yam yãkrã tʋlg n yɩ sõmbo tẽngã yĩnga bɩ d kell n gã taaba la d gãd sã ne zɩɩd ninga tõnd yaab rãmb sẽn bas ne tõndo t'a yaa yẽgre n kõ tõnd tẽngã tɩ yaa zɩɩr kãensame la tõnd tara t'a yaa waoog ne tõndo tɩ neb nins sẽn deng b tõndã leb n tika rẽnda n tall n tʋme n me tẽngã n tõog n mao ne zu-loeesã buud-toor-toore sẽn wa a ne pɛl-kɩglem yaa na-kẽnd-kãngã la sɛrfɩ wa me na n dɩke n kell n keo MPSR a tao dãmba tɩ b modg tɩ b kẽ sã ne nebã sula buud-toor-toore segs buud-toor-toor pʋga sẽn wat beoogo n na yɩl tɩ b tõog n lagem taaba n mao n yiis burkina faso bʋg-zulung ninga a sẽn be wotone wã la b lagem taab n me burkina faso sẽn tar pãnga n fão taaba burkina faso sẽn tar tɩrlem n lem yaa wʋm taab burkina faso sɛrfɩ wa kota lislaambã fãa gil kɛpɛ tɩ b lagem taab ne wẽnnaam kosgo na yɩ tɩ wẽnnaam sẽn yaa pãn-kẽem soab yaa nimbãan zoɛtã tõog n tall la sõngre a ne tay buud-toor-toor n tay tõnd tẽngã t'a tɩg n kẽne so-sõng zugu yaa wogd kaane janvier wa kiuurã sẽn pisi la ne 2022 wã yaa sɛrfɩ wa tao soaba n tɩk b nugu alaji amidu yãmb weoogo d na n kell n paa beene tɩ fɛme wã rãmba bãmb me gʋlsame bãmb wingame tɩ yaa nin-bʋɩɩdã raabã n sõmba yɩ tikr zĩiga b wilgame tɩ fédération des églises et mission évangélique du burkina fɛme sẽn tũ ne koees b sẽn zẽk wilgame tɩ bãmb sakame la b wʋmame MPSR rãmb sẽn dee naamã wotone wã la b keooda MPSR na namsã tɩ b rɩk burkina faso tẽngã menga wotone wã yõodã tɩ yaa rel b tik yaa na n tʋm nin-bʋɩɩdã yĩnga la b rãmbao n na n maan bãmb meng raabe bɩ d kẽ sebrã pʋga yeelame tɩ n ba-biisi la ma-biisi Christ pʋgẽ burkina faso nin-bʋɩɩdo fédération des églises et missions évangéliques du burkina faso tɩ boon koɛɛ tɩ feme pʋgame n gese a zu-loees nins fãa gil kɛpɩ sẽn wa sẽn tũ ne yɛl nins sẽn maane janvier kiuurã sẽn pisi la a tãab ne pisi la a naase 2022 wã al n wa tɩg n tãasã yaa ne wala naam sẽn deege tɩ yaa mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration sẽn deega soaba n dee naamã yeelame tɩ b yalsa sã ne wala tẽn-kuurã na kẽndr wotone n wa wakatã ninga tõnd tẽngã sẽn be sã ne wala tãn-sob-n-soodsã nimbãanã pʋga tɩ tãn-sob-n-soodsã ree tõnd tẽngã tems kẽere n maand b tõodo la b ree tõnd tẽngã tems kẽere n maan b põk zĩisi tɩ tõnd tẽngã yaool n da yaa laafɩ temse aya n kɩt nin-bʋɩɩdã zoe n bas b roto la bas b zagse la b rees neb arzegse n kɩt neb sõor sẽn yɩɩd million wotone n zoe n bas b temse wa tɩ be temsã taab n maan nimbãanã pʋga tɩ nimbãanegame sɩd yaa nimbãan kãsenga la bãmba sẽn dee naamã MPSR rãmb wilgame tɩ bãmba ratame n deng n dee burkina faso tẽngã gilli tãn-sob-n-soodsã nugẽ la bãmb mao tɩ zoɛtbã fãa lebg n lebe b ba yɩã b tems n wa n tɩg n tʋme tɩ yaa pipi zu-loeese bãmb sẽn date n paam n manege la wotone yaa rẽ me yĩng la fɛɛme wã sẽn wa n tɩg n sɛge sã ne tẽngã tao dãmb paalsã wotone sẽn tũ ne bãmb meng raab yĩnga na n pẽg wẽnnaam bark wʋsgo la wao wẽnnaam bark wʋsgo wẽnnaam sẽn tõog n kogle ãdem-biisã vɩɩmã la bãmba me pʋgdame n na n ges tekrã
san wa san ne tenga tawra hina yi toto la bam le wingi bam yam yakre ne bam dabo na yilin kiti Burkina Faso le bam pam la fi la Burkina Faso c'est à ton tenongra pam la fi la kotame tenga taw dam pal sa woto no watu sulugun jese ndik ni mbui daraba yi tikri en ton mane sayni wala ni mbui da sanda toto ti tenga ken wala hanzimse yi la meti bam mi venra te wen soba santar panga la nongolom la tirlam soba santare Burkina Faso yinga feme waram kotame Christian ba fajili chape to moron ken taw ne seyokre na yilin kiti la Philippe wa Burkina Faso kane te wakat buda fajil kapi binet fa tiensa toro na yi sayne wala nen ninga sanan tume wala Jésus Christ son tume adam bi sayinga te tume te ton tenga ton yal so tone wena ning ton tenga zubarka wena ning Burkina Faso zubarka ya janvier otura sam piste en 2022 ya secrétaire général na Dr Etienne P Zongo antikum nouveau femewa yoringa denda ya sula sandika kwese la otone Alphonse Drago yam zara kiba na pass bi te han ko sore na kan wakata me la hanyera de wakata me yera ton yera ton pourta te le pays c'est rapport hein alenga yo wazin yin c'est zabda gol sama c'est zabda wiliga mette koise zek darunda te yaad bi me ne MPSR nama itenda tumna sana sir zabda wuligam tiyawa ya yibara na shaw hun leben shinge lawotone birkin sebra po sir zabda wuligam ya en signe janvier qui wala pisila 2022 wa running mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration quoi MPSR sa andena ma président rokmal Christian Kabo nugi to bon lubati runda ya ba mazade sida nyete kan hansinga ko isa zeka dama wa baladi tongo an yita ti ya shekne kiba kitaba ya mona ko ila man yide ya wan pit kiba kitaba roto runda anda me la hajar ko isa woto no isana nya ko isa point mi kidama ti ala man ta sula wa shiramba sula buto tore zeka ko ibalun wuligidi sida ton MPSR na maramba ya gomolo ti molui ti lakamba ta kabine hon wuli batab ti na me obenen tumna kier men ken men tu wuli gidi bam han twen yaari na matoto ta ken yela meti ko sa jek do to ya hanna yilon gome ti yamle nyok MPSR ramba tab ton fu bon kolore to naari tumna point sula bamya wosra ya politique ne bébé la mata sula mon OSR bébé ko isa jekadame yare na mosa la tuen wiligi ti sanangis pinna da ya meti sul ha ya mon OSO atara tum la nyahari ti ya venra la sul me hanle me ya mon parti politique ni metara hambe ti ya venra sula yiba pa tum na yimri apabumba yimri la Burkina Faso nzem wakata wan woto rinyam ti liberato ti voton likmang bokome ya OSC venra fase la bokome la wala parti politique voton mang ren wiligda me sula yiba woto wosra watne waptum na ya yimri OSC sekada ngomla sekada nguzininga aganda da yefa ankenga ti tumne ti parti politique tumne ya ren na mosaya la ya to ne Burkina Faso ne muida ti voton mangi la mata sula mon OSC wa hen nya zingi tumne ya to ti voton mangi kira menga ya parti politique me jinne kel on wo to ne yisa on boyra auto ati ko isa jekade ya bam na mahanda to parti politique patense ko eninga OSC wa hanyi agomnare ren ya nyawa ti wusga nor wusgo e obahada men terrain kizining hamba bam tumna ya bam na goman to kom pame no bo ko yinga tum kan la han tumde et hanyat ton tem sapon birian san song neba tab ko hotel la wati basa c'est zabada ya woto ne ti publicité wakat la woto Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bet bam kwabara yamne immeuble han ton woto eta
ton amana appartement berbere ban pina he de type F3 ti tengra to ton kelen geheman boutique berbere ban pila nasi kawa ya appartement F3 nzoen sazanga yamne tor woto ton ame eta ni ro berbere ban pistan F4 amba la villa berbera F4 ni F3 compel hami nam bingrzini ngo mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile a hanan tawazi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam tarsa ne ba yo ko lo yelbi nge sito na mingubgame ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patabri aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam gile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi tuga sawa a o mamla ro ning ligi ya tuga sawa mo ti signeka cité de la nouvelle génération la sembe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzemsam zi bebe rike asierse ya soma ton na yikada azugula woto na spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos mapa yemali kenga mena lemungi wa Spaghetti ganga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Dibiga. Nyam pa ma pat Estella a spaghetti wa b gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan Estella ya spaghetti ramba fan ataka Amporba Yamse Pordobram pinda mana ya fupal sin kaya wayam be retraité ayo kasinrie aria pierre babala kolokatam tof kono la hanya do lilila ya pepelem ya son famia mbembo ti mok fo hanan pierre fo fourir da fin a que le mok derrière da fin ninga kirenga leme a be boutique sa fin a ligir ka to a you normal ya tin ndeke avec voilà ketane ada bulam ti mok yaska ade boutique fay yamaka boutique bebe abebe geto data mok bala hello ndori na question ne pour men tu faut ndori ndata zeranta boutique moya tubra waze mok mba hamwe mok you know ma mok ya safan zoma porlumde Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière de Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubli, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hidiye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun
pas agrément ye Burkina Faso kap agré la be abe wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala Transi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la benzer konya mati abel 26 78 81 09 25 mail la hendata la moon.imo@yahoo.com Moon Abba, ton pam doton gan. Salmata. Tuma. Bah père balawaka. Salmata. Am nam bonza fo ne wenda yemra. Pina. Bio vient fa comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam gunza men ge masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya import fo sanfana ligdi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligdi mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba han su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa nkora. Mam leke. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wonde mam tar pierre. Son fan za ta kun sai. Salmata, san fan na yi wani ya ta kun sa. Eko. Pierre dam ti kasati. Ta yunoraka. Comme debout. Fo san pek fura matam di kanjela. Mam da tamingi. Mchenge. Ai Salmata. Ya portari na yini fo. Eko ya safan pal santar baraka. Nyam tempa mala boutique ramba fan poussin. Rasonwa la tabliera manenge. Isandat venom biwe banga 25 40 18 36. Alphonse Drogo. Et n'a qu'un attaque ne s'y zabre sibro. Renda s'y zabre William mette san lebranage n'engese. Et tu un William batte la mata sous la monde OSC Rama. Sida. Ton manga songa moha Burkina Faso runda ayato. Il ket antena transition kato. Kiera hen yikoto ne. Tal bora kaso auto. Ngun ke toum na point. Te sida. Sanna ti ya wabna mom ne muida hingi su pura pon amma la ko bu ning nye to pam ko lo ha kira na kena pa ina ken songo ab nyoko ne muida taran lenga doto nyoko zile mbeda nye fa gil kapi ya hana ila to pam ligdama anga sui yela mete tomna ne muida yame 2015 woso han tume ci sida pa ina yunoro ti bali ne muida gesame to ab sanda ya o esira mo 20 sidan ko ba ab tomna pa yi na kelan wa wobi ya ligre la brarata nyam ke den terra meti transition point ya de mi kameti
député fa ratara tenta en tien ko lo minyo otone ren ki tamet yawa yi sababu ata to lo sida ya na sada monte gombo to lo ya ri menga en kon eseram kieri to bna si tutaba en ki tumna point le bar député ramba kiera to lo sidi ka tumna ti le wala bam mbaw tumanda pame en bebe na balan tumne la palingri tiniati tumna auto yisanda nges weseram kiere nama han wa tonti sauto transition han wa se pero wenam na men na termbawe bayak da mosa kiera men kenga men termbe nama zinginte nama pero metara tonkonta ne opposition ne kiere ni fangil kepia na ile tonkom pame ki le yansi en voyemde bale ligid vida same tele baton tebe ayimba pam yibzinga ya nya wala ton wuligda tapa sommi yini am de transition han wa sawa kiera handa wesera men giligde am patar han na mana taw ba libra mombila bedamba ngom ngoma handati ni fa gilikepi ya mum hu wiligdi to patik sidi pana yilingit yam nanya la mata sulli ta tera yetinya tara conférence de presse ekne kibaki deba en kengan tibo hotel keng ning point ti yabele tigri manda ti fo menga yol minta ya wa heziwa amen ton passé ka water louis salla en ton tum kanga wiligda me ya ne da na ya wiligda goma ya hezindi on buluro wa yanko ta yikon we ba yimo han to jin an gwamna pa menga han consider nen tum nay rende ton sananges Burkina Faso runna MPSR na ma auto san wateka ko isa jeka dame ya ton ya OSC ton nantila tumna ni fa gilkepi ya na ilan to pame on to lo on muligda yasa na kina la auto ne kera zab tewa be gombuli ya riba yinga wala makum ton nandime c'est zabre wiliga me rena metil kanga sa rena met sa kan nantum tenga yinga bobtum wa VDP ra mahantum toto on pari kadi yawodo la sit ko dem nyawa ton tenga yinga bila mata sulani si han mana men wayi baranna antaka to wakat kan lime ya wala bon purum puju ti bam na lime ken lime wundi wa obaramba bang tap sekada me jinsi ti mum ni pak Burkina Faso tenga na yan sa wila tum kanga la sekada soy ya sit zabada man takas kanga rabi le pays c'est pour isa mermosa dende na ambasamenti ne ko so tedo tene lor pore na wa ni kibeta ba Madame, wana wuni yam tan ko ma ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International la. Nyam duta me ba ya wuso. Donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotowa. Ton on kan wen we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ne tan ko mama ya. Madame, den yam paki city tan ko mama ya shomai. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele tu kenga wa ton tan ko ma nge. Nyamba burubiye. Nyamba do ko tati do. Ay, da laurier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang mitifa ki kameni teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa somban yira tabafan sous région poa. Mamerata woto. Mamnenga ko tulo bala. Mamzu entaram te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4.
Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdoul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en Bongo. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. ya sida tidna kenga ne taba aujourd'hui faso sibra ne nga taba zingi tibe ne wilgamente
Thomas Sankar Bouda blibran ti usala men zaman tene wa janvier o kiura sun pista la yemra tribunal militaire o wodo kane la bele mete tumda san ti uso tonwa randa ya sangar bab sun bonti avocat ma ndana yi net fa wona kwesi la yele mete wakat kanga ina mi kame te kierba ko samento na yana sane buda nanda parce que Burkina Faso nan pata tenkuri to na yana sa tenkuri nananda la yele meti san o mikti ya wutu budu ina mi kamenti neba sulle taba wini kamenti san ba so ton to na keng ne bura o ton te tenkur kai ratu wini kamenti bura pana yi tirgala pana yi bur som nambu nezim tabi en san ne swangar ba o tonwa yele meti bam taos ka payemri yele meti san ne sulle yemri swangar ba waka yemri wini ga men tibna na yana sa tenkura woto noa patwa ngidare ti buda pa bui la sa ne so ngarba pourra mina mi kamenti ya yaswa yibu mbebe ne yaswa yibu mbebe ne sule yewa ratamento kengta ne buda sule yewa yele tenkura san kabe noa rena mento yala buda woto ne la sul kangara mbame bam yele meti wan son wati manra tribunal la président wa so wan tirik no ninga ya no kangala ban pourda yi wotone te ebsina yanse sayne buda wotone la tenewa dari janvier o tura san pista la yema 2022 tribunal militaire ataw soba wini gamenti buda na libran tiusame la ya son tourné no Europe sandike libran liba sayne tenkura zinigi tia mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration taw damba sandanda yanse sayne tenkura wotone wa bleb sala zinigi son tuni ba menga senda ici c'est ne bana kenda sebe ni ngap so bonte art fondamental la tia na pal na dicté nga za toto na kendra obsamana yis ko se yibe auto na tene wa janvier o tura san pista la yema 2022 dende bulkame ti buda na libran tiu same sankar buda na yi arba février o tura sama yibe son wata rati elementi beuro la tumda na libran tiu so tone ti bur kanga me kelle kenga tawri denda yam palas television a jet ba fajil tepi yam pal sa radio kel garba wakat ni ngab son point konton tele wa tek la wotone ti tame den radio wa na pa matab kala bilfu wati pa yenda kulim so wakata ni sasa sayne tondo it ko tamati wena sosot fajil kapila fi la wena man etalon ram juno beuro te beo yella sam jebe mi meti sen watan dimanche final la ye watan kele ya buka bala te it fancy connection la kidamo Aïssa mermo sa fa pam na sila biyo pa biyo an kabe mam nanti jewo amen to yake ngano seke kena pamana ya gi woto to to kenga me ya wala pata 50 ya yela tumda den sa boto na kontab seka be wi be wonam tas ko television wa wona sonsra la